मना कली भातटे हम डालीटे हम खटाटे हम और सेटा भी हम भातटे हम डालीटे हम खटाटे हम चिंगड़ी घाटा सेटा भी हम भातटे हम डालीटे हम घाटटे हम चिंगड़ी घाटीटे पनीर सेटा भी हम भातटे हम डालीटे हम घाटटे हम खटाटे हम पनीर हम और चिकेन आ मटन टा भी कर दो भातटे हम डालीटे हम घाटटे हम खटाटे हम मटन हम चिकेन हम माछ माछ कथा कहली परा आउ थे कहीद भातटे हम डालीटे हम घाटटे हम खटाटे हम माछ हम मटन हम कंकड़ा करन सेटा भी हम भातटे हम कंकड़ाटे हम माछटे हम तो बहु घइता चल काका हम पुलिकटर हेइते नेउटिया साग सेटा भी हम ताने कका जीवा टेस्ट करते अरे जे पूर्णचंद्र हिस्ट्री आबू सूरत रु आइछन तांको तो 5 टका चांदाटा दिन आइबो तो खाली तो कन्न चला बुझो किछि हबनी सुरटरू हमर सब सुरट काका पठेले चांदा दियो 500 टका से टका तो मଣିଷ मुंड करिवो ना कुकुर मुंड करिवो भाई सब रंग हबो सब रंग हां भाई मोर तो 500 टका हबो ना भाई सुराट रो एते पैसा आलो नै एते 500 टका बेकार न हो भाई दबा दबा ओ हिस्ट्री बाबू आपण गडियार जे से चिंगड़ी उडा छाडतले केते केते हेलन 250 खंड हेलेनी आ सेंतरे टीटा अंडे नेइते नै तांत ओ नले नाही तम घर साइड रे जे गोडियाडे नवे ना हां तारी धरी धरी घिनाणी बा ताई गोडियारू हो नपा दबा दबा एटा कथा ना तो काका कांती काका हेडी बसन काका कोडी बसु ए छाकरे डाको डाको काका डाको चलो चलो काका बाकू कन्न कन्न चलो काका अथी चलो चलो जे आरो गुदाम रे आचिया कथा बाकाटी ब्लेंडीटा कोन भाई आइलन काका सेटा बाकाडी ब्लेंड ने सेटा आकाडी ब्लैक मना कली गुटे कथा हमरे कथा कहिबुनी आउ से बिस्किटा दे दबो ओ मु जानी छी कथा कथा रे तू खाली पारिया पकौ ओ बाकाटी ब्लैक का दबो आ बिस्किटा दबो आउ से बाकाटी लेमन टा भी दे दबो हला ओ ठीक अछि काका प्रणाम आछो आछो हिस्ट्री आबु ना गुटे चियार आन रे आसो रे हिस्ट्री आबु नमस्कार नमस्कार आ कोउ दिन आसिले हिस्ट्री पहुंचले ओ आछो आछो आउ खाल त कन्न कन्न ओ ये कि नुवा स्टाइल तमरो ओ पिला माने चांदा कथा कहि दिले हां कहितले एते चांदा कोन मागुछ 500 1 टका पिला माने राजो बहुत प्रकार एई तो एई चियार आई साइकिल वो मारी सोनारी साइकिल साइकिल खिलाई काढू बसन हमर 5 1 टका चांदा आई आपण टी देखि दे दो आपण चिंगड़ी हेलन ना माजियारी साइज हेलन ना एते तोड़ हेलनी हो आ देबो चिंगड़ी के देबो 5 हां दबा दबा आ कोन ये कोन डियालाटा कंपनी लो पेंट सब एडा कोड सब सुरट डियालाटा नुए सेटा डेल्टा हो तो के धीरे को जित कर दो ना हमर सब सुरट ओ त बढ़िया आइछि आ मोना गुटा आनलेनी अछि अछि घरे अछि और पठे देबी 5 टका दे दे पिलानो आ से आपण को बढ़िया घर केतना चललानी ताकू भी टे चांदा कथा कहि देबा आ जे दबो आ हां कहि दबा ओ ठीक है हो ठीक खाल त कन्न कन्न ओ चालू सस्ता चालू काका आसी जे स्टैंडमेंट हो एटा बासन हो फोन कर दो हेलो कृष्ण बाबू नमस्कार आउ से पूर्णचंद्र हिस्ट्री बाबू सूरत रु फेरी थिले सी गोटे फीस्ट दउछन आम पिला माने टिके मु पठै देबी आउ देई देबे टिके 300 आउ हो हो लिस्टा लेखंतु टिके लिस्टा लेखंतु तो हां खुसनी देबे आउ से गैस चूल्हाटा देबे काका सेटा गैस चूल्हा नै सेटा गैस चूल्हा ओ फोन लबी केजी हो से गैस चूल्हाटा देई देबे आउ से तंबू गुटे देबे आउ पिला माने टिके बसिबे आउ हो मैं संध्याळु पठे दे पिला न दे देबे आउ हो ठीक अछि
কাকা সে কৃষ্ণ বাবু তো কইছিল টেন্ট করতে মানে মার্কেটিং করতে যাইথান্তে কিছু টঙ্কা দরকার ছিল କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର 1000 ଟଙ୍କା ଦେନେ ହଁ 50 ଟଙ୍କାର ସେ ଶୁକୁଡ଼ା ପୁଅର ବ୍ରତ ଘର କରିଦେଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ 25 ପଇସାଟା ନେଇଯାଅ ସେ ମୋ ଧୁତି ତଳୁ ଖୋଲିକି ନେଇଯିବ 25 ପଇସାଟା ନେଇଯାଅ 25 ପଇସା ହଉଛି ନା ଆଜିକାଲି ଓ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାବୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି ହଉ ଦିଅ ନିଅ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାବୁଙ୍କ କତିକି ନିଅ ଆଉ ଦେଖିକି ଆଉ ଆଣିବ ଆଉ ହଁ 50 ଟଙ୍କା ନିଅ ଆଉ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲ ଆଉ 451 ଟଙ୍କା ଗୁଲଗୁଲ ପେ କରିଦବ ଆଉ ଗୁଲଗୁଲ ପେ କଣ ଗୁଗୁଲ ପେ ନୁହେଁ ଗୁଗୁଲ ପେ ଓହୋ ସେ ଏକା କଥା ଆଉ ଗୁଗୁଲ ପେ ଟା କରିଦେବେ ଆଉ ଗଲେ ମୋ ମାଇକିନିଆ ତା ନମ୍ବର ଅଛି ଆଉ ଏଟା ହଉ ପଠେଇ ଦବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ନମସ୍କାର 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 ହଉ ଠିକ ମୁଁ ତ କିଛି ହବନି ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ସୁରଟ ଆଉ ଆମ ସୁରଟ ସବୁ ଆଉଛି ଆଉ କନ କନ ଆଉ ହଉ ମୁଁ କିଛି ହବନି ଆଉ ଚାଲ ଖାଲି ତ କନ କନ ହଉ ଚାଲ ଏଠି କାକ ଅଛି ଦେଖିକି ଚାଲ ଆମ ମୁଁ ଘର ତ ଏବେ କିଛି ହବନି ଆଉ କିସ କରୁଛ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାବୁ ଉଠ 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 କେ ସମୁଦ୍ର କେ ନାଳକୁ ଯିମି ନା ମତେ କୁଟା ଛାଡିଦେଲ ଚାଲ ହଉ ଚାଲ ମୁଁ ତ ଏବେ କିଛି ହବନି ଆଉ ହଉ ନ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କେଇଠି ଥିବ ଦେଖିବା ଆଉ ଏତେ ପଇସା ନେଲା ନା ହଁ ପରା କହିତେ ହବ ଏତେ ଗୁଡା ପଇସା ନେଇଗଲେ କାକା ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେଇକି ତମ ଘର ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ହଉ ଆଉ ବେଳ କାଇଁ ସେ ମୋ ପିକଅପ୍ ଟା ନେଇକି ଚାଲ ଆରେ କାକା ପିକଅପ୍ ନେ ପିକଅପ୍ ଓହୋ ଟିକେ ମନା କଲି ଟିକେ ଧୀରେ କହ ଓ ସେ ପିକଅପ୍ ଟା ନେଇକି ଚାଲ 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 ଏଠି ସବୁ ରଖିଦେଇଛି ଯିବା ତାହେଲେ ହଉ ଯିବା ଫିକ୍ସ କରତେ ଆଉ ମୋ ଧୁତିଟା ଟିକେ ଧିନି ଆସିଲା ବେଳ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲ ଓହୋ ଥାଉ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାବୁ ଯେ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଦେଇଥିଲେ ଓ କି ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ପାଟିର ନାଳ ଛାଡୁନି ଆଉ ଥରେ ଚୁରି କରିକି ଆଣିବ ରାତି ବେଳିଆ ଯିବ ଆରେ ସେ ହିରଣିଟା କିଏ ରେ କାକା ତମେ କେତେ ଦିନ ଏକଲା ରହିବ ହଉ ହଉ ଚାପ ମାରିଦିଅ ଚାପଟା ମାରିବା କାଇଦା ର ଜଲ୍ଦି ଯାଅ କାକା ଯିବେ କାକା ଯିବ କାକା କାକା ଦେଖିବ ଦେଖା ହେଲା ଯେବେ ତୋ ସାଥେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ମୋର ଲାଗିଲୁ ତୁ ମୋର କାକା ଯିବ କାକା କାକା ଦେଖିବ ଦେଖା ହେଲା ଯେବେ ତୋ ସାଥେ ପ୍ରଥମ